नहमदुहु नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 114 को अशरा कुरा में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहला वक्फ हम करेंगे खराबिहा पर और उससे पीछे जब चलते हैं वसआ पर वर्ष की फतह और तकलील है, असहाब का इमाला है, अन युज़करा पर खलफ के लिए अदम गुन्ना है, अज़लमु मिम्मन पर सूसी का इदगाम होगा, वो पढ़ेंगे अज़लम मिम्मम मना और यहाँ पर वर्ष की नक़्लुल हरका भी है, वो पढ़ेंगे वमन नज़लमु और यहाँ पे वर्ष के लिए तग़लीज़ुल लाम भी है और साकिनुल मफ़सूल भी यहाँ पर आ रहा है, साकिन के बाद हमज़ा जो है वो दूसरे कलिमे में है। तो हम यहाँ पर कानून के लिए पहले पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा। खल्लात का इमाला आ जाएगा। वसअ फ़ी ख़राबिहा खलफ का अदम गुन्ना के साथ इमाला आएगा। अय्युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा सूसी का इदगाम आ जाएगा। वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे सूसी पर वर्ष आ जाएंगे नक़्लुल हरका और तग़लीज़ुल लाम लेकर और वसआ पर पहले वो फतहा करेंगे फिर वो तक़लील करेंगे। वमन अज़लमु वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा वर्ष की तकलील वसअ फ़ी ख़राबिहा खलफ का सक्ता अदम गुन्ना के साथ आएगा और फिर वसआ पर वो इमाला करेंगे। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उसके बाद मुतव्विई का सक्ता आगे आ गया था, वो गुन्ना करेंगे और इमाला करेंगे। अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उसके बाद आयत के अगले हिस्से की तरफ जाते हैं। यहाँ पर ख़ाइफ़ीन पर हम अपना वक़्फ़ करेंगे। जब हम वक़्फ़ करेंगे तो हमज़ा के लिए तस्हील माल मद्दी वल कसर होगा। और अन यदखुलूहा इल्ला पर मद्द मुनफ़सिल भी है और खलफ के लिए अदम गुन्ना भी है। लहुम पर मीमुल जमा मा बाद हमज़ा कतई आ रहा है और यहाँ पर साकिनुल मफ़सूल भी है। तो हम पहले कानून के लिए पढ़ेंगे अदम सिला के साथ और उलाइका पर मद्द मुत्तसिल है तो यहाँ पे तवस्सुत करेंगे और हम पढ़ेंगे अदम सिला के साथ और ये मद्द मुनफ़सिल है यहाँ पे तो हम यहाँ कसर करेंगे और ख़ाइफ़ीना पर भी मद्द मुत्तसिल भी है तो यहाँ पर भी हम तवस्सुत करेंगे। कानून के लिए पढ़ते हैं ख़ाइफ़ीन पर हम अपना वक़्फ़ करेंगे। उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन कानून के लिए तवस्सुत अदम सिला के साथ अन यदखुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन कानून का सिला माल कसर मा कान लहुमु अन यदखुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन कानून के लिए सिला मा तवस्सुत
ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. متوئی کا سکتا. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ورش کے لیے صلہ معطول، ہر جگہ طول ہوگا اور یہاں پہ میم الجمع پر بھی صلہ معطول ہوگا. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. اس کے بعد ہمارے پاس خلف آ جائیں گے، طول کریں گے، عدم سکتہ کریں گے اور عدم غنہ کریں گے اور تسہیل مع طول اور تسہیل مع کسر کریں گے. ان کا طول اور عدم سکتہ تو آگے آ چکا تھا، عدم غنہ سے ان کو کرنا ہے. ایدخلوها، یہاں پر تو وہ طول بھی ہوگا ان کا، ہم لکھ بھی دیتے ہیں جی. ایدخلوها الا خائفین، تسہیل مع کسر، خائفین. اب خلاد آ جائیں گے عدم سکتہ کے ساتھ غنہ لے کے. عدم سکتہ تو ان کا آگے آ ہی گیا تھا لیکن پھر بھی ہم پڑھ دیتے ہیں. غنہ کریں گے، تسہیل مع کسر کریں گے، پھر پہلے تسہیل مع طول کریں گے، پھر تسہیل مع کسر کریں گے. لہم لہم ان يدخلوها الا خائفین، الا خائفین. اب خلف سکتہ کے ساتھ عدم غنہ لے کر آئیں گے. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، إلا خائفين. یہاں پر تمام وجہ کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم آیت کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں. عذاب عظیم ہے، فی الآخراتی بمد بدل ہے، ترکیب الراء ہے، ساکن الموصول ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے ساکن کے بعد، اور اس کے بعد نقل الحرکہ بھی ہے، اور لہم پر میم الجمع ہے، خزیوں پر خلف کا عدم غنہ ہے، فی الدنیا پر ورش کی فتح اور تقلیل ہے، بصری کی تقلیل ہے، اصحاب کا امالہ ہے، لہم پر میم الجمع ہے. تو پہلے ہم قالون کے لیے پڑھتے ہیں عدم اصلاح کے ساتھ. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اس کے بعد ورش کے لیے ہم آ جائیں گے، اس کے فتحہ پڑھیں گے فی الدنیا پر، اور فی الآخرات پہ کسر البدل کریں گے اور طول البدل کریں گے. پھر جب تقلیل کریں گے دنیا پر تو فی الآخرہ پر توسط البدل کریں گے اور طول البدل کریں گے. نقل و حرکہ اور ترکیب قرآن کی ہمیشہ ہی ہوگی. تو ہم ورش کی فتح لے کر آتے ہیں جو کہ قالون کے ساتھ موافق ہو کے خیر آگے آ گئی تھی، لیکن اس کو پھر ہم ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں. لہم فی الدنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ ورش کے لیے ہم نے کسر بدل طول بدل کیا. اب ہم ورش کی تقلیل لے کر آتے ہیں اور توسط البدل اور طول البدل کرتے ہیں. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہاں پہ ہم نے دیکھا ورش کی فتح اور تقلیل دونوں ہوئی. اب ہم بصری کے لیے تقلیل آگے آ گئی تھی. بصری کو فی الآخراتی پر نقل ترکیب کچھ بھی نہیں کرنا تھا، تو ہم لہم سے بصری کو لے کر آتے ہیں. لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. خلف کا امالہ آئے گا دنیا پر، عدم غنہ ہوگا اور فی الآخراتی پر سکتہ آئے گا. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی
आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। खल्लात के लिए गुन्ना के साथ सख्त आएगा। खिज़युं वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। खल्लात का अदम सख्त आ जाएगा। फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। सबसे आखिर में कालून का सिला आ जाएगा। लहुमु फिद दुनिया खिज़युं व लहुमु फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। आयत नंबर 114 हमारी कंप्लीट हुई। हम एक दफ़ा इस आयत को दोबारा रवानी के साथ पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको साथ में दुहराई करने में आसानी होगी। सामने स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूह और इख्तिलाफ़ात लिखे हुए आ रहे हैं। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी खराबिहा अय्युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी खराबिहा वमन अज़लम मिम्मन منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعي في خرابها أن يذكر فيها اسمه وسعي في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أن يدخلوها إلا خائفين لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الآخرة
الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. हमने देखा आयत नंबर 114 को सूरह अल बकरा की आयत नंबर 114 को हमने अशरा कुरान में ठहरा कर देखा। ख़राबिहा पर हमने पहला वक्फ किया, उसके बाद फिर हमने ख़ाइफ़ीन पर वक्फ किया और फिर हमने अज़ाबुन अज़ीम पर अपनी आयत मुकम्मल कर दी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और दोहराई करने में आपको आसानी होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।